CJ. Okay. Okay, let's go. So, normal bench press lang tayo ha. Kamay sa bar. Dito, middle finger. Dito, yan. Tanggalin kaya natin to. Yan. Okay. And ready. Set and go. And now we proceed on to our Bench press, let's go. Marvin Valyaran. Happen. Kali ka, ma'am. Yan. Yung medal, ma'am. Tanggalin natin. Hindi natin sasakalin yan. Kaya pa. 45 ka na, let's go. Kaya. Huwag ka magpigil ng hininga ha. Bench press ha. Magkaiba, 10 kg lang sa female dito. Dito parehas. 20 parehas dito. Pag bench press dito, babae. Okay na to? Gusto ko yan. Gusto ko yan 69. Okay, boss. Salamat, Sir CJ.